Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ihsanin ila yawmiddin wa ba'd fassalamu allahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Fulni talunin be arajo dambe ni tele dambe filebagaw ni lameba belajire ni watina abara deli alaka lehere dama jamana alaka basiki alaka kurusuma au pardon radio dambe ani tele dambe ya sako ya kunka ni ye faso kuna funi Dubai karo karini sanga kilena kama wole ani mamunun be nyogon baro nyogon ya faso kuna funi ba munun be ni o fora au beba don ka fo diɲɛ ɲɛsilen bɛ fɛn min ma bi n'o ye bana ye o bana kibara kelen ka diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen labɔ an ye wele bila maaw ma u ma bɛɛ lajɛlen kɛnɛ sɔrɔ nin waati in na an bɛ foli d'u ma u k'a lase an filɛbaw ani an lamɛnbaa bɛɛ ma nin sanga in kɔnɔ a docteur Saïd Baba Silla assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An filɛbagaw ni an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen tulo b'i la nin waati in na. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد راديو دامبي فليباو راديو دامبي لاميباو تي في دامبي فليباو أيوة سلام جمع بلا جيلي بلا جيلي فو أيوة نكينينغا راديو دامبي ني تيلي دامبي كا كينيكا فوني إسلامي كا فوني كا سينما نودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. على الدليل نسجينا أمنا في منهم فو على كا أنك كنا بين صوابا. إن شاء الله. دكتور سعيد بابا سلا كرفمي بروفيسور سونغالو داو. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أمبافو أول مدو. Ni boroni koso amezeka profiter kwa la se jamaa amezeka bana famtu kosebe ko bana kumbe kapsa ne bana fraki ambe rom na bi andu school kam do en jorno en climat street fere bi se ka tire ka jamna dol la donia ni bana kumbe la ambe do fere la ambe bi domina dimanche ko kacha bara chaman kera parkulu segara na ka wele kera ma ko ngana kuma la se jamana jamama jago ya de yanga na le ko so ayan se kana ana dono boro jamoye o ka se ka famya suro ni be ulakana banama inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. مي بروفيسور كرفي شريف محمد شريف ايدرا عليه 16 دم نيما باي شريف واي بسم الله انا بانا كلوب بلاجين كلوب بلان واتينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. راديو دمي لام بكو واني تلفزيون نبي لاجي بكاو امبو بفو كاولي ماندو او نادو شفنا مو تشيسلو لندو كاكيباري جون دي diaspora ma ni mum maliko ya mbofu technicien mun be jabalo ko fala la buntu yefu ngulu mite an ko kantime an jati se yela television am bu fu ko woni mon awa akila ma wululu aye fomya soro ula ani munu mena boro kebi yana ngadu anga boro sigin kono amba nyini nege karafe jurufe mami jolono ni ande mabagaw ye kaseka ni jamukain ka sankorota sanga ani wati belajere no ye agence al haramain sharifaini akambla ka doyin teliala amese nga do kuma sokono atana nga babu inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin ambe fulla se agence al haramain barakala bemani watina watu amedo anga jamu konana professeur Sungalo Ndaw professeur yere be mu barake ko professeur Sungalo Ndaw ko mba me man ta don krenkene le ka barami bon na fora professeur be sur le domaine chamano kosbe asilam ben kere bam se ko professeur do Mbe kalan la si mo ma ka demsonu kalan fana ye professeur de mais en fait médecine ni kera médecin circuit de be témo de fait ka gradi sur na fa sur sube jala sur tumuna
ka kɛ caporal ye ka na kɛ sergent ye ka na kɛ capitaine ye ka kɛ commandant ye ka yɛlɛ ka taa kule la ka taa se général na donc médecine fana bɛ ten de n'i y'a daminɛ médecine na i bɛ concours de kɛ concours kɛ k'a fɔ ko i kɛra enseignant ye école de médecine na i donna université kɔnɔ i bɛ concours de kɛ hali n'i bɛ fonction publique la i bɛ concours de kɛ o concours b'a dan na de n'i y'a concours kɛ i b'a fɔ ko i kɛra maître assistant ye ayi n'i bɔr'o la yanni san 5 ɲɔgɔnna cɛ i bɛ se ka kɛ ka grader ka taa ko maître de conférence n'i bɔr'o la i bɛ grader ka taa ko professeur o de y'a dan y'an fɛ donc n'i y'a mɛn professeur o ye médecine générale de ye. Nka professeur a bɛ jumɛn de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Bon a bɛ matière bɛɛ de kan bɛɛ n'i ka professeur i bɛ se ka kɛ professeur ye chirurgie la i bɛ se ka kɛ professeur ye anatomie la i bɛ se ka kɛ professeur ye pédiatrie la i bɛ se ka kɛ professeur ye endocrino diabète ni fɛn ninnu na matière fɛn fɛn i bɛ bana sirabolo fɛn fɛn dɔn o bɛ se ka kɛ professeur ye n'a i bɛ se ka kɛ professeur en théologie si la y'a fɔ ye cogo min na donc ne ta ye min ye ne ye professeur en maladie infectieuse an bɛ occupé banakisɛw de la i n'a fɔ pali sida coronavirus hépatite ani a fɛn ɲɔgɔnnaw tétanos ni fɛn ninnu fɛn fɛn bɛ kɛ microbe ye banakisɛ ka don mɔgɔ fara kɔnɔ ka i kɛlɛ an ka baara b'o de kan. Professeur Sunkalo Dawu i ka kuma sera coronavirus ma an kɔni y'a tɔgɔ de mɛn nin ye fɛn kura ye anw fɛ an t'a dɔn coronavirus yɛrɛ ye mun bana sugu de don i bɛ se ka mun fɔ. Coronavirus ye microbe min don a bɛ fɔ a ma ko coronavirus ninnu kodɔnnen don o kodɔnnen don a bɛ depuis 1960 coronavirus ninnu kodɔnnen don mais ni kelen ni coronavirus 19 ni kun ma kodɔn ni kodɔnna mois de décembre de kɔnɔ ale bɛ comme den kuranin de don famille kɔnɔ aw ka duden bɛ mɔgɔ to aw ka duden bɛ dɔn wa y'a dɔn bɛɛ aw ka duden bɛɛ bɛ dɔn ni mɔgɔ min bɔra aw ka du kɔnɔ ka na carré kɔnɔ u b'a fɔ ko nin bɛ bɔ aw ka du kɔnɔ cɛ tɛ a du kɔnɔ den bɛɛ dɔnnen don bɛɛ kodɔnnen don mais ni den kuranin nana don o dunan ye o ye dunan ye mɔgɔ t'a dɔn wa coronavirus courant 19 de covid 19 ni ye o de u ka famille ba u ka fa ba coronavirus u kodɔnnen don depuis 1960 n'aw hakili b'a la bana dɔ bɔra san dɔ la ko SRAS syndrome respiratoire aigu sévère o bɔra o ye mɔgɔ caman faga Farajɛ jamana na a ye mɔgɔ caman faga Farajɛ jamana na ayiwa mais a ma se an fɛ yan a danna sira la o kɛra fɔ ma ko SRAS syndrome respiratoire aigu sévère dans les années 2002-2003 kɔfɛ coronavirus wɛrɛ wulila arabu jamanaw na min fana ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ fo ko MERS ko Moyen-Orient syndrome aigu sévère fana ni bana ninnu bɛɛ ye sɔgɔsɔgɔ bana de ye wa a soupçonné no k'u bɛ bɔ bangaw de la parce que i n'a fɔ MERS ni laɲiniw y'a jira ko a bɛ ɲɔgɔnmɛ na a bɔra ɲɔgɔn na ka yɛlɛma adamaden na ayiwa min ye SRAS ye mɔgɔ kɔni ɲɛna ko a bɔra bangaw na fana a kɔnɔw ka sɔrɔ ka yɛlɛma denw na min ye coronavirus kura nin ye soupçon b'a la ko a bɛ sɔrɔ ka bɔ bangaw na bangaw bɛ soupçonné kosɛbɛ o ye pangolin n t'a tɔgɔ dɔn bamanankan na o de soupçonné kosɛbɛ o de soupçonné kosɛbɛ donc a bɔra don sugu la ka yɛlɛmɛ pangolin na a y'a yɛrɛ dilan k'a yɛrɛ adapté o farikolo la ka formation kɛ o farisogo la min bɛ kɛ sababu ye ka sin ka fanga sɔrɔ min b'a balo adamaden kɔnɔ donc coronavirus kura nana nin cogo la mais kuma caman bɛ ka fɔ dɔw ko dɔw ka fɛn dalen don ka bila mɔgɔ kan ko terrorisme fɛn de don an tɛ se k'a seereya ni tiɲɛ don ni nkalon tɛ dɔw yɛrɛ ma da la yɛrɛ kɛlɛ tɛ o yɔrɔ la o an kana o temps tɛmɛna an kana temps perdu k'a fɔ ko an b'a ɲɛɲini k'a fɔ ko ayiwa terrorisme don dɛ ninnu de y'a bila ka na dɛ a bɔra ni jamana na dɛ o temps tɛmɛna o
an bɛ ɲɛsin min ma sisan bana nin bɛ kɛlɛ cogo di donc siga t'a la bana in bɛ yen bana bɛ yen siga foyi t'a la bana nin bɛ yen wa a bɛ ka tiɲɛni kɛ a ye dɔgɔtɔrɔw kɛɲɛ jamana minnu ko moyen b'u bolo a y'olu bɛɛ kɛɲɛ siga si foyi t'a la bana nin bɛ yen a bɛ yen dɛ an bɛ Ala deli a kana se an fɛ yan a yɛrɛ donna ka ban farafinna jamana si tɛ Mali kɛrɛfɛ n'a ma don min kɔnɔ Niger dɔrɔn de tun tora tile 2 na a sera Niger fana dɛ an dɔrɔn de tun tora yan an ka lamu n'a ma don fɔlɔ o fana ye Ala barika da de o tuma mais n'i ye bana in na cogo tu as l'impression k'a bɛ yɛlɛma de est-ce que yɛlɛmali ko min bɛ fɔ o tiɲɛ ye a bɛ yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ yan bana nin bɛ yɛlɛma cogo di wa a yɛlɛma ka teli ma ɲɔgɔnna ye a bɛ yɛlɛma kojugu a ka teli fana a bɛ yɛlɛma cogo di ne ni e tɛ ka kuma nin ye daji murmuru dɔ bɛ bɔ ne da kɔnɔ ka siɲɛ ma e ɲɛ t'a la ne yɛrɛ ɲɛ t'a la kosɛbɛ fiɲɛ bɛ taa n'a ye e kan ni e tɛ ka kuma ne bɛna tusu ka sɔrɔ n t'a kalama o tusu nin bɛ bɔ ni nu fiɲɛ dɔ ye o nu fiɲɛ kɔnɔ ji murmuru dɔ b'a kɔnɔ banakisɛ b'a kɔnɔ ma ko gutele ten o gutele kelen i bɛ taa sɔrɔ microbe miliyari b'a kɔnɔ coronavirus miliyari o bɛ projeté ɲɛna ka na don e fana nun na ni ne tɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma distance bɛ ne ni e cɛ n'a tɛ tɛmɛ mètre 1 kan ni ne sɔgɔra sisan fiɲɛ ba de bɛ bɔ ne kɔnɔ ni banakisɛ caman ye des milliards et des milliards de coronavirus olu mana don i kɔnɔ ka ban i fana donna tɔn na dɛ i donna banabaatɔ ka tɔn na n'o bɔra yen an tɛ nin ye bureau kɔnɔ yan ayiwa ni coronavirus b'an tigɛ o la an magara ka micro la sa k'a lalaga an magara tabali kan an magara ka poignée kan an magara ka chaise kan an magara ka bouteille kan an magara chaise kan an bɛ nɔ tuni yɔrɔ bɛɛ la ka bana bila nin bɛɛ hali mara objet dɔ la ni mara excuse-moi ni mara objet de la n'a bɛ i farisogo la i b'a déposer o yɔrɔ la ka tɛmɛ ni yɛrɛ ye ni mɔgɔ wɛrɛ nana ka na maga o la k'a sɔrɔ a banakisɛ ma sa fɔlɔ i fana ye dɔ sɔrɔ a la dɛ o ma waati bɛ banakisɛ la a bɛ sa waati minnu na wa n'a kɛra yɔrɔ min na a bɛ se ka taa bɛ se ka l'heure 4 kɛ ten par exemple ne y'a déposer a bɛ se ka l'heure 4 kɛ ka sɔrɔ a tɛ sa a bɛ dépend yɔrɔ de la tuma dɔw la heure 8 tuma dɔw la heure 4 laɲiniw y'a jira k'a fɔ ko dɔw ye ɲininkali kɛ i ka ɲininkali yɛrɛ diyara n ye dɔw ɲininkali kɛ ko est-ce que an kan ka yugu san tuguni yan ko parce que ko a bɛ sin dɔw ka fini na yugu bɛ san foyi t'a la mun na parce que banakisɛ nin a ka mɛn fini kan o ye heure 8 de supposons que a bɛ sin dɔ jamana kɔnɔ ou bien Europe jamana kɔnɔ banabaatɔ dɔ la u y'o fini sugu ta k'u bɛna n'a ye Afrique yani fini ka na se yɛrɛ ka so i ka don heure 8 bɛ tɛmɛ dɛ k'a sɔrɔ banakisɛ sara an ka na jɔrɔ yɔrɔ la baasi foyi t'o la fɛn caman bɔ Europe ka na yan'a ka se yan heure 8 heure 10 tile 8 bɛ se yani fɛn ka se yan ma yan banakisɛ bɛɛ bɛ sa min ka gɛlɛn an bɛ min fɔ ka gɛlɛya kosɛbɛ an ka jija a yɛlɛmacogo fila ni fɔra ne ye k'a fɔ ko ni gɛrɛla mɔgɔ la kojugu n'a tigi tusura n'a tigi kumana n'a tigi sɔnsɔra ka ɲɛsin ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana sɔrɔ filanan ni yɔrɔ min nɔgɔlen don banakisɛ bɛ yɔrɔ min na a mana kɛ fini ye o kɛra chaise ye o kɛra tabali ye o kɛra i ka moto poignée ye a kɛra i ka volant poignée o mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ye sa banakisɛ bɛ o kan a ma mɛn banakisɛ ma sa fɔlɔ e fana bolo dara o kan i fana bolo ye bana sɔrɔ e mana o bolo da i ɲɛ da kan k'a don i nun kɔnɔ k'i nunkɔrɔla siɲɛ k'a bila i da la k'i da wolo nɛmu ou bien k'i ɲɛ forote n'a ye i fana donna bana tɔn na dɛ voilà o sɔrɔ cogo docteur Sadi Baba Sila banakisɛ in an b'a dɔn a kuma bɛ diɲɛ fan caman fɛ bi e bɛ ɲinini caman kɛ yala e yɛrɛ ye mun faamuya ni banakisɛ in na ala k'an bɛ sababa amina rabi komi professeur bɔra ka kuma ni baara ninnu na bɛɛ lajɛlen ni a ka dɔnniya bɛɛ lajɛlen n'a ka jɔyɔrɔ kosɛbɛ a y'a fɔ cogoya min na ale ye professeur a ka kalan janfana kosɛbɛ ayiwa fɛn min ye banakisɛw lahala la an ka kalan ɲɛsinnen bɛ fan min fɛ o ye ayiwa diinɛ ka fanfɛla kosɛbɛ
ayiwa diina kɔni a b'a da don fɛn bɛɛ lajɛlen na nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ni maa min ye diinɛ kalan kɛ k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen k'e bɛ se k'o jalatigɛ o tuma nin baabu in na fana sigasi t'a la ayiwa diinɛ ka yeta dɔw b'a la diinɛ ka jɔyɔrɔw fana bɛ a la an bɛ se ka min fɔ kuma fɔlɔ-fɔlɔ la a bɛ ka professeur ye min fɔ ko banakisɛ ko virus walima ko ayiwa k'a fɔ ko microbe nin bɛɛ lajɛlen ye ala ka danfɛn de ye kosɛbɛ a bɛɛ ye ala ka danfɛn de ye komi anw adamadenw an danna cogoya min na lahala dɔ la an bɛ t'o sira de kan ayiwa banakisɛ ninnu fana bɛ ten nɔ de a bɛɛ lajɛlen ye ala ka danfɛn de u ka yɛlɛma fana a bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ka latigɛ de kɔnɔna na ala ye sababu dɔw de bila min b'a to u fana bɛ yɛlɛma ka lahala dɔw kɛ ayiwa yɔrɔ min fana bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen fana n'a nafaw a bɛɛ lajɛlen n'a jɔyɔrɔ fɛn min ye ayiwa diɲɛ kɔnɔna na danni in kɔnɔna na waati dɔ la ayiwa ni a ko ninnu fɔra sabu ni a fɔra k'a fɔ banakisɛ kɔni anw bolo kɔni k'a fɔ ko tora gansan de don nka Alahu subhanahu wa ta'ala a tɛ foyi dan k'a fɔ k'o ye tora gansan de a bɛɛ lajɛlen fana ni a nafa o tuma na o baabu in yɔrɔ sa i b'a ye ayiwa diinɛ ka limaniya bɛ na o yɔrɔ in de la ni lahala min filɛ nin ye a bɛ ka baara dɔw kɛ ayiwa i bɛ taa sɔrɔ yirikaw wajuliw ka maaw hakili jigin i bɛ taa sɔrɔ ma baara min kɛ banakisɛw b'o baara kɛ cogo di kosɛbɛ kɛ a daminɛ fɔlɔ adamaden ka yala n'a ka kafa e yɛrɛ b'a dɔn sisan an bɛ se k'a fɔ n'i ye adamadenya ka histoire lajɛ waati tɛ yen nɔ k'a fɔ adamadenya yɛrɛ dalen bɛ a yɛrɛ la k'a fɔ k'a bɛ se ko la ale de bɛ ayiwa univers dugukolo in ani sanfɛla ale de b'a bɛɛ lajɛlen maîtriser ka tɛmɛ sisan kan domaine bɛɛ lajɛlen dɔnni warala an bolo k'a fɔ sisan kɔni anw de ye maître ye an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen maîtriser nka nin ko in nana ayiwa bɛɛ lajɛlen nana dɔn maa min kalannen tɛ k'a fɔ ja adamaden ka fanga yɛrɛ ko dan yɛrɛ de b'a la a tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ a filɛ k'a fɔ cogoya min na ko nin virus min filɛ nin ye banakisɛ misɛnnin de don a bɛ se ka kɛ procédure daminɛ se a ma ko ɲɛkisɛ yɛrɛ t'a ye hali machine dɔw fana t'a ye fitinin de don n'i ye mètre tila sigiyɔrɔma 100 millions a bɛ bɛn o de ma n'i ye mètre kelen n'i y'a tila 100 millions de morceaux a bɛ taa bɛn o de ma o tuma na adamadenya bolo k'a fɔ an bɛna ɲɛsin fɛn min ma bajiw kɔbɔw kuluw an bɛ se ka kuluw ci an b'a yɛlɛma k'a kɛ an sago ye bombe atomique b'an bolo an yɛrɛ bolo k'a fɔ ko n'a cira k'a bɛ se ka dugukolo bɛɛ lajɛlen yuguyugu o tuma nin nana ka adamadenya bɛɛ lajɛlen nin ye a waju dɔ ye k'a yira k'a fɔ n'a fɛn n'a danna n'a kɛra i t'a sɔrɔ gundo dɔw b'a la kodɔn dɔw b'a la an bɛ se ka dɔw dɔn komi an tɛ se ka dɔw dɔn cogoya min na a bɛ se ka kɛ hali sa ayiwa taalen ɲɛfɛ adamadenw ka duniya yɛrɛ sira fɛ malgré nin bana in kɛra maaw nin tora la gɛlɛyaw bɛ kɛ a la ayiwa scientifique bɛ se k'a ye don dɔ la ja bana in a ye nafa dɔw lase adamadenya fari yɛrɛ ma adamadenya cogoya yɛrɛ ma i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ ɲɛfɛla la olu yɛrɛ fana bɛ na dɔn sabu u bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna cogoya min na ayiwa adamaden banakisɛ ni fɛn ninnu kɔni a bɛ komi an b'o de cɛ ma dɔrɔn Allah subhanahu wa ta'ala a ye tangani fɛnw kɛ an na olu yɛrɛ ka ko sinsinnen bɛ fɛn min kan o tangani fɛn ninnu olu ka se ka fanga sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o de ye furakɛli o de y'a daminɛ ye o la a bɛ se ka kɛ ni banakisɛ in filɛ nin ye ni Allah subhanahu wa ta'ala ye dɛmɛ kɛ a taara n'a ka kasaraw ye o kɔfɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ nafa yɛrɛ fana lase adamadenya ma adamaden fari sigicogo yɛrɛ k'a sɔrɔ anw t'o dɔn bi a bɛ se ka kɛ o bɛ dɔn n ko kuma in laɲini ye fɛn jumɛn ye ala ka danfɛn de don ayiwa Allah subhanahu wa ta'ala a mana fɛn fɛn da i bɛ taa sɔrɔ kun dɔ bɛ a la laɲini dɔ b'a la nka sisan kɔni min kɔni b'a ɲɛkɔrɔ sisan o ye k'a fɔ ala de ye se masa ye adamaden fana lafulen de don o tuma na adamadenw kan ka jɔ o la ka limaniya ka segin ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma surtout anw silamɛw ye o tuma daminɛ an bɛ se ka min fɔ ayiwa diinɛ ka lajɛli fanfɛla la o de ye nin ala k'an bɛ sɔn a ma. docteur silamɛya y'a sabati k'a fɔ bana bɛ yɛlɛma wa. o babu ni donna la kosɛbɛ silamɛya y'a sabati k'a fɔ bala bɛ yɛlɛma ni Allah subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ voilà o tuma na kuma in ni de don alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka kumakanw na ani lahala minnu kɛra a tile la olu y'o sabati siga tɛ fɛn min na n'i y'a ye k'a fɔ bɛ nin ɲininkali kɛ sabu a bɛ se ka kɛ koleje dɔw bɛ yen nɔ n'a nana ayiwa n'a ma fɔ ka walawala ka faamuya maa bɛ se ka faamuya dɔ sɔrɔ la min jɛngɛnen de don
alakira sallallahu alaihi wasallam ka kuma kan do be yen no ka fo ko la adwa wala tira ka fo ko aywa bana yelema te yen no fe mi tere te no na don ma woni wala de alakira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam na fora iba ta otmana ka suma aka kuma kan were minu na minu be awara ko ni kuma ye fe njumenye akoro fe njumenye ka fo aywa jahiliya wati akambe jahiliya mamani piti ka kujjate ala kola ete ala kujjate ka kola o bisa ga hali sisan o bisa ga ta soro scientifique do be no ale bolo ala sente foila otmana ale ka hakilla yoye otmana ale ko ni mbolo bana nyele mali koni otmana o ye bana yere de kaseye foi non tala otmana ko kuma o de techi avec Allah subhanahu wa ta'ala ala kallati gawde o de kan ta soro ala bi sababu bla comme docteur fle ka focho ya mina ita soro o bana kelen aywa akisewo abisina ka chirinka dadoka o be temena yere ate foi kala ka soro ita soro do rebe no ona magara le la kaba abitanaye otmana ka fo ko be ki Allah subhanahu wa ta'ala ala ka latiga konna dela o de kama ala kira sallallahu alaihi wasallam aka kuma kami ni onana no sahara abeka aywa ladili nyeshi ni bana la hala numa kuma be adama de soro chuwa mena abe bagon fana so aka kuma kan do be no ko la yuridu mumridun ala musih kuma nkoro fenju menye akoni mami e ka bagon nyame were bi bolo ba were bi bolo na sa were bi bolo wala mis were bi bolo bana donala bana minu na be yelema comme olu donné no chogo ya mina bagantigo yere fe otuna kono bi ka bagauna ki kan ka bagaun gen ka ta do ma were ka bagaun ka bana te minu na otuna ya fo ni chogo ya ka ira ka fo bana yi minu be yelema ni alaka latige ye kolonso nyogo no be sika ke sababu ya abe yelema otuna ni lasili mi flene dun mo yo deta nana talenye fe alakira sallallahu alaihi wasallam ayereye amse ka fo ay blasrali baminge no kera lasliye islamiyya tarikhul o ye barake ni oye aywa foka na sisa mahal sa barabe ke ni oye aywa hal nasuru adamadiya ye aywa ferewero suru ko faraka no ye aka kuma kan mimbe no kuma fana da makisa de radio kuma ni awati udi aka kuma kan mi na ko aywa bana minu flene aya fo kadda bana do de ka fane fiye bana do no ye taon ila français wa ko peste ou bien to minu bala otmana komi aswe o tekele ayo de fo akoni bana na ya me ka fo ko abe euro dollar ko au kana tai mundela ngoso au kana yere bla bana chema bana mina be yele ka au kana tai akonga ni abora yoro mina kasoro ka ube abu yeno ka kana boyen ka fo ko tuma ka be bulikata mana ni sira kama na isra kama ko na ka to anola wayro wado ni vle laslimi aywa hal sisa mimbe no nya kono bana minun temina wal ma hal sisa fe mi quarantaine no ni ani confinement no tasoro a chama lasli be sen katani la halado akomi o bana fi bana nun tekelenye mona kene dungelo be se ka famu yele ke ka fo misiri do be no kainina o mainina otuna ni ko mbele jelen la nyine fenju menye ka fo aywa bana yelema ni Allah subhanahu wa ta'ala kallati ka fo ka benjere de mana ni babu ye o ka famu ya ma kana ani ka fo limaneya dalembe alala aywa dalembe latigela muwa kallembe Allah subhanahu wa ta'ala ka fo ni yo fo ka ban ko koroye ube fen fo aywa ko bana inana be yelema be tatino ko bela jene kalo o kuma jigene ni mana ibe limana ni bela jene ka fo fin bela jene ala ka dan fende abi ala sabo ya dela kalimania ka fo ala kallatiga o fana o de be boli o tuna katlaki wakalike o ko fe fana ka doni fana sababu de o tuna sababu to no be chuwa mina o la hala kelende do ni kuma yimine aywa mungo so kuma ingata ibe mundeke domindeke o tuna ul bela jelenye ko minu ni Allah subhanahu wa ta'ala yuhud lon ona fo ko ka famu ya aywa ni chuwa ya ina o de islam ya ka yetaye saboni babu yin ateka fo komi fen kuro de ba Allah halado temina Allah soro procéder a fo chugo mina bita soro ni covid 19 mi fleni o la ala kelen yere o nyona matemi bita soro bana wiro fana temina o de kama islamiyya tarihu konnana antina kuma jin islamiyya tarihu konnana doni magaw nana minu e kitabu bo aywa fi bana nunga ona na nyona minu sisan komi koyin wulla mo yu jate minu nu bora islamiyya tarihu konnana abe komi samba kela ni san keminani konnana dela aywa kitabu mire ni yere o lisi u yere
dɔnnibaga tɛmɛnenw ye min kɛ a bɛ taa kitabu 24 a bɛɛ lajɛlen bɛ bana lahalaw diinɛ ye fɛn minnu fɔ ka kuma o kan a fɔlɔ ayiwa k'a daminɛ kabini hijira san 271 o ka ca ni san 1000 ibn abi dunya ka kitabu bɛ yen nɔ donc ko minnu bɛ yen silamɛya y'u lasiliw bila mɔgɔ bɛ segin ka taa o ma cogoya min na ayiwa diinɛ hukumu kɔnɔna na ala k'an bɛ sɔrɔ amin arabi Sherif Mohamed Sherif banako in an ye kɔlɔsili kɛ e fana ye wuli ka jɔ caman k'a la yala i bɛ se ka mun fɔ lamɛnbagaw n'a filɛbagaw ye banako in yɛrɛ ta fan na ni ce Jawara ɲininkali la an diaspora ne bɛ kuma conseil supérieur de la diaspora malienne ani société civile tɔgɔ la ne de ye premier secrétaire chargé de l'immigration et de migration au sein de la société civile n t'a fɔ bamanankan na n bɛ yafa fana deli an lamɛnbagaw ani yebagaw ne ka bamanankan gɛlɛnba tɛ mais hakilila a bɛ se ka faamu bana nin daminɛna Chine an de diaspora de wulila fɔlɔfɔlɔ ani tɔn min bɛ an b'a fɔ ma ko ala kama tɔn an de wulili kan bila ka wari fara ɲɔgɔn kan ka bila ka taa Wuhan bana nin bɔra yen cogo di bana nin sen t'a la o ka taama o a donna mɔgɔ de kɔnɔ ka se Italie o dɔ bɔra n'a ye Italie ka n'a sera ye France o Sinoga dɔ de bɔra n'a ye ka se Abu Dhabi o taara sari misiri kɔnɔ ye dɔw y'a ta ka taa n'a ye Abu Dhabi o dɔ de bɔra n'a ye Abu Dhabi ka taa n'a ye Jeddah ka taa Maka ka taa Madina o b'a yira k'a fɔ ko bana nin a bi transférer b'a fɔ ko professeur y'a fɔ cogoya min na bi a kɛra pandémique belebeleba ye dunya bɛɛ la Amérique y'a ka frontière fermée France bi ani Italie u bɛ sugandili de kɛ jɔn kan ka balo ou jɔn kan ka sa parce que place tɛ yen o ye kelen a yɛrɛla fana k'a dɔn a ka jugu mɔgɔ mun san tɛmɛnen san 65 san 70 kan donc ala y'a kɛ an bɛɛ ye kunnafoniw sɔrɔ k'a masɔrɔ internet ni jabaraniw na an bɛ o kalama an ka gouvernement ye hakili ɲɛnɛmanba de sɔrɔ parce que mɔgɔ min ye ministériya la bi a ye baara kɛ système Nations Unies la a tun bɛ ONU SIDA ala yɛrɛ docteur ye président y'a yamaruya k'a fɔ ko fɛn min daminɛna min ye nin ye an t'a a lɔyɔrɔ dɔn et a fɔ an ti fɛɛrɛ kɛ k'a lajɛ ni an bɛ se ka fɛn dɔ bolo da sigi k'a kunbɛn mais a kana kɛ Mali dɔrɔn ta ye o hukumu kɔnɔna na Michel Sidibé ye CEDEAO ministre de santé bɛ contacté kelen ka n'a lajɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan o y'o lajɛ ka ca ni kalo kelen ye k'a fɔ ko a ye bana nin kɔni bɛ Europe mais an ma se an fɛ yan fɔlɔ k'a sɔrɔ a kelen ma ye farafinna kɔrɔ an bɛ se ka mun de kɛ k'a kunbɛn parce que a sera yen cogo min na a bɛ se ka se an fana yan avion bɛ taali ka na o réunion kɛra yan tile saba bɛɛ y'a ye télévision na président y'u recevoir ka tila ka réunion wɛrɛ boloda sigi tugun Éthiopie Michel wulila ka taa yen ale yɛrɛ kɛra o ɲɛmɔgɔ ye alors u y'a dɔn k'a fɔ a bɛ s'u ma OMS Organisation mondiale de la santé ko de s'attendre au pire t'a fɔ bamanankan t'a bɛ mɔgɔw ka u jawo k'u sigi k'a dɔn ni fɛn jugumanba bɛ se ka s'an ma l'Afrique de s'attendre au pire a ma jamana kelen fɔ dɛ ko l'Afrique de s'attendre au pire an y'o dɔn ça veut dire que olu n'u bɛ se ka bana nin kunbɛn professeur y'a fɔ cogoya min na an bɛ se k'o kunbɛn cogo di k'a sababu kɛ an ka sigi cogo ani an ka lahayala cogo mais an kɔni ma fɛn min faamu diinɛmɔgɔw ma aw b'a dɔn k'a fɔ ko a sera jamana fɛn o fɛn bi Mali frontière la fɛn min y'a kɛ a bɛ se yen est-ce que a ma se an fa yan déjà o ye kelen ye n bɛna don o la ka walawala a filanan munna anw ma misiriw bɛɛ tugun ka mun tugun misiriw ka misiriw ni église bɛɛ tugun i k'a dɔn misiri tuguli
ati ko i b'a fɔ ko a bɛna bana ni lalo dɛ misiri lakalen fana a t'a yira k'a fɔ ko a bɛna bana ni jɛnsɛn mais yɔrɔ min kɛra k'a fɔ ko ala bɛ bato yɔrɔ min na k'a fɔ ko ala ka bon de ye nin ye an dun ala man dan fɛn wɛrɛ kosɔn fo k'a bato ma khalaqna al-jinna wal insa illa liya'budun an dan ku de ye nin ye mais n'a y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ de b'a di mɔgɔ ma an dun bi sali kɛ tiɲɛ ko 5 24 heures nin kɔnɔ chrétien b'a kɛ lokun kelen dimanche kelen et israéliens qui jouent b'a kɛ don kelen samedi mais n'a y'o ala la bon ninnu n'a y'o tugun il vient de me à folle la bamanankan na c'est un signe très fort psychologiquement l'impact k'a fɔ ko a y'aw hakili bila fɛn nin min natɔ tiɲɛ de don ni communication tugura ni tuguli nin kɔ k'a fɔ aw kan ka nin de kɛ aw kan ka bolo ko aw kana bolo di ɲɔgɔn ma aw kana ɲɔgɔn sunbu b'a fɔ ko ministère de la santé y'a fɔ cogoya min na o bi impact di silamɛw ma parce que foyi man gɛlɛn silamɛ bolo ka tɛmɛ misiri kan mais an kɔni m'a fɔ ma misiri tugu happy e mun na o ye kelen a filanan a fɔra ko frontière bɛɛ ka datugu faransi y'a ta kɛ amérique y'a ta kɛ et a datugulen kɔ le 19 président yɛrɛ ye conseil de guerre présidé k'a fɔ ko frontière dɔ dilan mais frontière an ka aéroport k'a laka a kun ye mun ye k'a tugu 19 k'a laka le 20 kana mɔgɔ 414 mɔgɔ 300 bɛɛ bɔra faransi mun na an dun ma dina mɔgɔ si mɛn ko ni jalaki an sɔrɔ société civile an ye welekan kɛ k'a fɔ ko n'u nana u ku t'u bila yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ ye ministre wele ne ye ministre sababu mun wele k'a fɔ ye ko mɔgɔ minnu natɔ ne ye nin ye a y'u bila yɔrɔ dɔ la u ka to yen fo 14 jours parce que problème nin c'est pas un problème religieux dina ko tɛ o c'est une question purement scientifique mais ni dina ko tɛ misiri e bɛ fɛ misiri ka datugu cogo dɔ la impact l'impact psychologique parce que a yirala ko damadɔ bi yen n'a y'an janto o la ka fara ala kan a bɛ se ka kisi o t'an kisi o mais n'o kɔni kɛra o bɛ se k'an kisi mais n'a ma se yan dun mais a sera minnu fɛ yen olu ye misiri datugu mais bien sûr n ko ma ka misiri datugura fo ni haramɛni salama ma kɛnɛ bɛ na dɔrɔn misiri ti bien min nakalen bi o tuma ala ka mansugu ye ka tɛmɛ yan kan wa ou bien ala ye jagɔrɔmɛ de wa ou bien suraka de dɔn wa c'est pas là la question c'est que n'a fɔra silamɛ ma e kana taa misiri la n'i taara yen i bɛ se ka kɛ i bɛ bana sɔrɔ ou bien i bɛ bana di dɔw ma e b'i ɲɛsin ala ma i bɛ ɲɛsin ala ma ma qadara Allah haqqa qadrihi ka duwawu kɛ ka duwawu yiriwa fɛn min fɔr'i ye fɛn min ye scientifique de ye k'i tɛgɛ ko k'i saniya i bi tout de suite hakili bila o la ka fara ala kan n'i ye nin kɛ min kisi mais an ma ye o kɛra o donc an diaspora kɔni haminen de don alors ni misiri ma tugun église mɔgɔ ninnu u y'a fɔ kunasini k'u y'a tugun cɛ min bɔra ka kuma ne ni ale bɛɛ tun bɛ ani haut conseil islamique bɛɛ tun bɛ e yɛrɛ tun bɛ yen premier ministre fɛ yen donc an kɔni ye fɛn min ɲininkala sisan ministère de la santé baara jumɛn de fɛɛrɛ jumɛn de b'u bolo faransi ma se ka fɛn min kunbɛn Chine ma se ka fɛn min kunbɛn e an bɛ se k'o kunbɛn cogo di Burkina Faso yan ni terikɛ saba de bana nin sɔrɔ a taba bɛɛ tun ye ministre ye min ka surun ne ma kosɛbɛ mais jɔnni nana di Burkina n ko pasteur dɔ de bɔra faransi jamana na o de nana di mais pasteur min nana di alhamdulillah aujourd'hui ale kɔni kɛnɛya ne y'o mɛn bi o b'a yira k'a fɔ ko i bɛ se ka bana nin minɛ i bɛ se ka kɛnɛya fana
maintenant c'est la Burkina fiche de dira ma 600 ba di docteur ma min kɛra exactement Burkina Faso donc an kɔni b'a fɛ ka min fɛn min fɔ an ka dinamiɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye a ye ko nin ta k'o sɔbɛ ye tiɲɛ de don a sera Burkina tuma dɔ a bɛ yan déjà parce que bana nin bɛ kile ale de docteur ye mais a ye fɛn min kalan a bɛ se ka tile 3 4 5 ça dépend du métabolisme de la personne yana a ka yana sini ka bɔ ala y'an kisi k'an tanga n'a ye yan déjà n'a sirila cogoda dɔ la fɛn min kɛra Burkina bi b'o ye donc an bɛ ala tando maliyɛn kelen pewu de testera positif faransi kunu diɲɛ yɛrɛ mumɛ bɛ bana sira yɔrɔ min na min bɛ mumɛ New York an b'o an ka bureau c'est ouvert 24/24 on est dans 48 pays et un bureau fédéral on a mis déjà un QG d'urgence en ka bureau là bureau de Tougula tugun alhamdulillah u bɛɛ ye an ye ladeka mun d'u ma an ladeka mun d'u ma ye u y'o lamɛn an y'a f'u ye fana u kana bɔ yen ka na yan u ka to yen b'a fɔ ko ustaz y'a fɔ cogoya min na bana nin kɛra ma yɔrɔ minɛ e ka to yen o fana ye limaniya dɔ de ye o minnu bɔra Algérie kunu kunasini 187 an y'a fɔ u bɛɛ ka mara maison d'accueil la fo tile 15 k'a dɔn signe bɛ min na o signe tɛ min na bon an b'o la bɔ aw gouvernement bɛ na avion mumɛ fa mɔgɔw la 300 personnes ka bɔ pari ka na yan o ma diya n ye fiyewu an ma diya Mali mosi ye u sirilen bɛ min ye n b'a fɔ i Jawara u sirilen don k'a fɔ Haut Conseil islamique a ye misiri datugu parce que n'u y'a fɔ Haut Conseil islamique ye misiri datugu Haut Conseil islamique b'a fɔ k'aw fana ye élection lalɔ olu dun t'a fɛ ka élection nin lalɔ parce que u b'a fɛ mɔgɔ damadɔ bi kalata fɛn min na u ka gagner alors k'u kana taa kaso la o tuma u bɛ maliden bɛɛ halaki mɔgɔ damadɔ kosɔn wa. jɔn kana taa kaso la mɔgɔ damadɔ jumɛn. ou bien élection na o sisan o. i n'a fɔ jɔn. n t'a tɔgɔ fɔ yan. e b'a tɔgɔ dɔn. ne non a b'o tɔgɔ dɔn. mɔgɔ minnu bɛ kaso la. k'a fɔ k'u bɛ taa kalafili la. mɔgɔ jumɛn de bɛ élection na min bɛ kaso la. o tuma olu ta ye an kɔni diminenba de don. u sirɛnnen Haut Conseil islamique kana f'u ye kalafili ka dabila mais kalafili ka dabila kɛ ni fɛn t'a la ye et puis i y'o mɛn fɛn kelen fɛ yen kalafili nin na i ka dɔn min ye fɛn nin yɛrɛ kɛ faransi wa o ye élection kelen de ye de a fɔra Emmanuel Macron a ka kalafili o dabila a ma sɔn ma a ko kalafili nin ka kɛ fɔlɔ entre premier tour et deuxième tour kalafili nin kɛra mais a buru sisan ils ont justement fait ça à cause des élections an b'a la o ko kolon de kɛ Mali kɔnɔ yan ala y'an kisi k'an tanga a ma se an fɛ yan ne kɔni ma la a ti yan parce que élection mana ba don min na i b'a mɛn k'a fɔ ko dɔ kɛra yan dɛ dɔ kɛra yan mais o ye fɛn wɛrɛ ye tuma dɔ a ma foyi tiɲɛ ala m'o kɛra mais an kɔni fɛn min laɲini sensibilisation fɛn o fɛn kan ka kɛ a ka kɛ spécialement aw radio aw télévision aw ye publicité ninnu bɛɛ to yen hiji tɛ yen bi sini a t'i ɲina umara tɛ yen bi a t'i ɲina aw y'aw ka publicité ninnu bɛɛ to kɛrɛnkɛrɛn fɛ a ye mɔgɔw sensibiliser ministère de la santé ye recommandation min di aw ka dɔn bɛɛ tulo kɔnɔ ko bɛɛ y'a faamu an bɛɛ y'i jɛ ka dugawu kɛ an bɛ se ka dugawu kɛ an ka so alors ko ala y'an kasi nin na parce que fɛɛrɛ si tɛ gouvernement nin bolo a tɛ gouvernement Burkina bɛ bolo a tɛ gouvernement Niger bolo a tɛ Afrique bɛ bolo k'a fɔ ko an bɛ se ka bana nin kunbɛn. Professeur a ka kuma sera yɔrɔ dɔ ma ni ko in bɛ maa caman ka kamana na kosɛbɛ est-ce que bana in a bɛ misiri laseli bali wa komi ale ka kuma sinsira ko ka misiri datugu ka église ni fɛnw datugu est-ce que a sera o la wa. o kuma bɛ o conseil islamique de fɛ o ye réunion dɔ k'a kan olu de bɛ se k'o question jaabi ne ye scientifique de ye an ye ka information di mɔgɔw ma u ka o don u hakili kɔnɔ k'u hakili jagabɔ n'a ye k'a lajɛ a bɛ se ka min bali a tɛ se ka min bali an kɔni bɛ se ka min fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na bana ni gɛrɛla ɲɔgɔn na bɛ na n'a ye ni gɛrɛla mɔgɔ la kojugu
mais français bon ɲɔgɔn cɛ a tɛ mètre kelen bɔ. donc mètre kelen ko kuma in ye tiɲɛ de ye quoi. mètre kelen de ye tiɲɛ ye. absolument. donc ni a tigi tusura a tigi hali kuma dama yɛrɛ. I kuma tɔ daji murumuru bɛ bɔ i da kɔnɔ i t'a ye dɛ. E bɛ dɔw ye i tɛ dɔw ye. I bɛ dɔw bɛ fo dɔw daji bɛ kan. O ye i ɲɛ bɛ min na o. Daji dɔw bɛ i ɲɛ t'a ye. O daji murumuru bɛ sirisiri dɛ. O buteli tɛ kelen dɛ. I bɛ taa sɔrɔ coronavirus miliyari b'a kɔnɔ. mais i bɛ se k'a dɔn tile joli ɲɔgɔn kɔnɔ n'a ye mɔgɔ minɛ ko a b'a la. O tile bɛ taa ka taa tile ka dɔn cogo di. n'a ye mɔgɔ minɛ bi a bɛ se ka manifester tile hakɛya joli kɔnɔ. d'accord n y'a faamu sisan. laɲiniw y'a jira k'a fɔ ko période d'incubation. période d'incubation ye ka taa tile kelen ka taa bila tile 14. période d'incubation kɔrɔ bana donna farisogo kɔnɔ don min na ani bana yɛrɛ bɛ wuli don min na an b'a fɔ o de ma tubabukan na ko période d'incubation an ka dɔgɔtɔrɔw fɛ. donc bana bɛ taa ka taa tile kelen ka taa bila tile 14 na mɔgɔ farikolo tɛ kelen ye. a bɛ se ka dɔ minɛ bi sini bana bɛ wuli a la. a bɛ se dɔ minɛ bi sinikɛnɛ bana bɛ wuli a la. a bɛ se ka dɔ minɛ bi fo dɔgɔkun kelen bana bɛ wuli a la. a bɛ se ka dɔ minɛ bi fo tile 14 bana bɛ sɔrɔ ka wuli a tigi la. o kosɔn u b'a fɔ quarantaine ni mɔgɔ bɔra jamana min na bana yiriwara yɔrɔ min na bana ɲɔ ɲɛna yɔrɔ min na i kan ka den kɛrɛfɛ tile 14 tile 14 kɔrɔ de ye nin de ye. a mana kɛ cogo cogo n'a sɔrɔ bana b'i kɔnɔ o tile 14 kɔnɔ a kan ka wuli. a symptôme ye mun ni mun ye. a symptôme a ka nɔgɔn ani mura bɔlen don. n'a bɛ mɔgɔ min na. ni mura bɔlen don i kunkolo b'i dimi i farikolo sɛgɛnnen don i kolotugudaw b'i dimi i nu bɛ ji bɔ i bɛ sɔgɔsɔgɔ wa i nɛnɛkiri fana bɛ se ka degun. mɔgɔ o mɔgɔ i bɔra kɔ kan France Espagne Italie États-Unis Iran jamana ni bana ni ɲɔgɔn ɲɛlen don a yɔrɔ la e bɔra ye ka don Mali la ka taa i na don ka taa se tile 14 n'i ye ni taamasiyɛn ninnu kɔlɔsi i yɛrɛ la siga i yɛrɛ la dɛ siga i yɛrɛ la i hakili sigi i k'i den kɛrɛfɛ i ka i nu datugu ni masque ye i kana gɛrɛ i muso la i kana gɛrɛ i cɛ la i kana gɛrɛ i den na i kana gɛrɛ i teri la i kana gɛrɛ mɔgɔ si la i kɛ kɛrɛfɛ den ye i ka numéro vert ni wele 7 6 0 6 1 36 061 n'i y'o wele i b'a f'u ye ne kɔni bɔra Espagne ne bɔra France ne bɔra nin yɔrɔ in na a tɛ tɛmɛ tile 14 kan awa ne filɛ ne ka sɔgɔsɔgɔ dɛ ne filɛ ni mura bɛ na dɛ ni ji bɛ ka bɔ dɛ ne ki degelen dɛ a ye n bilasira o b'i ɲininka sisan ɲininkali dɔw bɛ k'i la n'a sɔrɔ bana nin a bɔra coronavirus fɛ mɔgɔw bɛ na ka na i nuji ni dajiw ta jolita ko tɛ olu bɛ ta ka don boîte dɔ kɔnɔ u bɛ boli ka yɛlɛ n'a ye ka taa lajɛ ni coronavirus don a bɛ fɔ ɲɛna ko coronavirus yɛrɛ la ambulance bɛ na ka na i ta ka taa i bila coronavirus centre la o centre ministre de la santé ye o labɛn kɛ yɔrɔ dɔ la ka bila ni a yɛrɛ la i bɛ taa lada ye i ka se ka ni lakana ye i fila ka se ka kɛ o yɔrɔ la ni coronavirus tɛ o ka yɛrɛ ka bɔ sɔgɔsɔgɔ gansan don sɔgɔsɔgɔ wɛrɛ de don i bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso tɔw la ka taa yɛrɛ furakɛ tranquillement a ma ɲini mɔgɔ si fɛ a dagalen tɛ mɔgɔ si fɛ ni nin bana taamasiyɛn y'i yɛrɛ la i ka wuli i yɛrɛ ye ka taa pharmacie la ka taa fura san ko i b'i yɛrɛ furakɛ o sirakun na i bɛ daji min seriseri i bɛ nuju min seriseri ni mɔgɔ min gɛrɛla ɲɔgɔn na i ye bana di olu bɛɛ ma i ye dɔgɔtɔrɔ ka baara gɛlɛya a ma ɲini mɔgɔ si fɛ n'i ye nin bana taamasiyɛn yɛrɛ la i ka taa damanɛni na i bɛ taa fura san a ma ɲini mɔgɔ si fɛ n'i ye nin bana yɛrɛ la farafin furakɛla i ka wuli i ka tagama i ka bɔ i ka so kɔnɔ ka taa bɔ ale ye ka taa ale ka denbaya fana bila kungo la a ma ɲina mɔgɔ si fɛ i ni bana yɛrɛ la i ka taa clinique la i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa yɛrɛ furakɛ i taa tɔ sira la i bɛ se ka bana ni yɛlɛma mɔgɔ la an tɛ nin ye jelibugu la yan Sotiba n'i bɔra Sotiba sa ko i bɛ taxi ta walima i bɛ taa goudron da la i ni mɔgɔ caman de bɛ bɛn a bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na min a tɛ taa mètre kelen yɛrɛ bɔ i tɛ kuma i tɛ tusu i tɛ sɔnsɔn
i olu bɛɛ lase kungo ma i bɛ taa i bolo jan ka sotarama ta i b'i to ka sigi o sotarama kɔnɔ mɔgɔ joli b'o sotarama kɔnɔ o yɛrɛ ye dangerlama yɔrɔ ye sotarama danger ka tɛmɛ sugu yɛrɛ kan mun na sugu ye yɔrɔ dayɛlɛlen don fiɲɛ bɛɛ k'a fiyɛ ni yɔrɔ korolen de ye fiɲɛ tɛ ka circuler e bɛ nɛnɛkiri min kɛ i bɛ kuma min kɛ i bɛ fɛn fɛn kɛ e bɛ ka banakisɛ yɛrɛkɛ comme sisi mobili kɔnɔ nka professeur min ye k'a fɔ i ye lahala minnu fɔ n'o yera maa min na o dɔ ye sɔgɔsɔgɔ ye o dɔ ye mura ye o dɔ ye tiso ye o dɔ ye kolotugudaw dimini ni kunkolodimiw ye nin bɛɛ de bɛ fara ka ɲɔgɔn sɔrɔ a tigilamɔgɔ la wa ou bien nin kelen o kelen mana y'i la ni bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i la surtout farikalaya ni sɔgɔsɔgɔ de o ye kolo gɛlɛmayɔrɔ ye sɔgɔsɔgɔ ani farikalaya ni taamasiyɛn fila nin i jija i ka nin kɔlɔsi yɛrɛ la sɔgɔsɔgɔ farikalaya a tɔ bɛɛ ça dépend des individus an dun y'a mɛn ko tile min b'anw fɛ yan nɔ kalaya min bɛ anw fɛ yan ko a ka ca Ala fɛ a tɛ se ka ɲɛnamayaba kɛ an bolo yan jawara an ka n'an yɛrɛ nɛgɛ o ye yɛrɛ nɛgɛ kan de ye bana ma don Tchad wa Tchad ka kali ni yan ye bana ma don Burkina wa Ouagadougou ka kali ni yan ye bana ma don Niger wa Niger ka kali ni yan ye an ka n'an yɛrɛ nɛgɛ an ka ɲɛ yɛlɛ ka bana ni kunbɛn an ka ɲɛ yɛlɛ ka wali ta walima kɛ sababu ye ka bana ni dasira n'o ni si tɛ tiɲɛ kuma ye ne yɛrɛ y'a mɛn réseaux sociaux la ko 25 degré bana bɛ mɔgɔ faga bana yɛrɛ bɛ sa i farikolo kɔnɔna ye combien de degré 36 37 tɛ faransi tubabu chinois u farikolo kɔnɔna ye combien de degré 36 37 degré tɛ bana tɛ k'u faga n'a sɔrɔ 25 degré bɛ bana ne faga ni bana donna mɔgɔ kɔnɔ i farisogo se k'a faga un coup i ti bana manifester yɛrɛ an ka ɲɛ yɛlɛ ka tiɲɛ lajɛ professeur fɛn dɔ kelen don ka maaw kamana gan bi min ye warimisɛn ye ni bana bɛ maa min na n'a ye warimisɛn min di mɔgɔ ma yala i bolo mana s'a ma a bɛ se ka yɛlɛma wa a yirala k'a fɔ ko kuma daminɛ ne m'a fɔ ko bana bɛ yɛlɛma suguya fila ou bien mɔgɔ b'a yɛlɛma mɔgɔ la direct ou bien à travers les objets minɛnw ni fɛnw b'a yɛlɛma mɔgɔ la wari bɛ se ka bana yɛlɛma mɔgɔ la dɛ laɲiniw de y'a yira k'a fɔ a bɛ se ka heure dama dama kɛ nɛgɛ la nɛgɛ min ti wuri ye wuri tɔgɔ bamanankan na cogo di a b'a fɔ cogo di wuri n t'a dɔn n bɛna tɔgɔ min fɔ a la ni nɛgɛ ka fɛn bamananw tɛ wuri dɔn wuri bamanan tɛ wuri dɔn u b'a dɔn a bɛ dɔn peut-être n t'a dɔn n bɛna qualifier cogoya min na parce que wuri b'an fɛ ni fɛn fɛn b'an fɛ tɔgɔ b'a la en tout cas ko fer inoxydable a bɛ se ka heure sigi ɲɔgɔnna kɛ ka taa se heure 12 la k'a sɔrɔ a ma sa hali warimisɛn dɔrɔn tɛ dɛ wari biye ninnu bɛ e m'a ye sini u ye wari dɔw stériliser wa banque kɔnɔ ka wari biye stériliser parce que ni bana kɔni daminɛna n'a fɔra ko a poyi la ka bɔ bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi kɔlɔsili kan ka daminɛ sisan n'i y'a fɔ cogo min na a kɔni ma ɲini ka ye Mali la mais an tɛ se ka garanti ka fɔ ko a ma don fɔlɔ dɛ mɔgɔ dama bɛ don Mali kɔnɔ don o don mɔgɔ 600 don o don mɔgɔ 600 o ye avion ye fɔlɔ minimum sira ko ka bɔ la bon ni mɔgɔ 600 ni donna tant que dɔgɔkun 2 ma tɛmɛ an hakili tɛ sigi dɛ dɔw bɛ k'a fɔ ko a ka ko ka ca dɛ ko an ka nin dabila dɛ an ka na tigɛ di ɲɔgɔn ma dɛ an ka furu dabila dɛ bana dun ma ye an fɛ fɔlɔ dɛ an k'o dabila dɛ an ka o kuma sugu ninnu dabila n'a sɔrɔ bana nin donna ka ban mɔgɔ dɔ la mais an ma wuli fɔlɔ a ma fanga sɔrɔ a fɔlɔ a tigi la a bɛna poyi ka bɔ yɔrɔ min na an t'o yɔrɔ dɔn dɛ a bɛ se ka poyi ka bɔ marasikɛyɔrɔ la a bɛ se ka poyi ka bɔ enterrement kɛyɔrɔ la bana nin filɛ nin ye min y'a ka différence ni ye bolo ye a b'i la i b'a yɛlɛma mɔgɔ la ka sɔrɔ i t'a ma wuli fɔlɔ. Tout à fait. Moi je demandais à mon professeur, un de mes amis ministres, le ministre des Affaires étrangères, ne y'a ma ɲininka n ko jɔn de y'o di e ma ko kabini tile 5 a bɛ miiri la a y'o bana o minɛ yɔrɔ jumɛn kabini tile 5 a b'i miiri jɔn de k'a d'a ma et puis fɛn wɛrɛ bɛ yen ani ministre dɔ tun gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na ministre o tun bɛ yan an nana Mali kɔnɔ yan n'o bɔra k'a fɔ ko ni ministre nin fana a b'a la an mana bɔ yan sisan an b'a fɔ professeur yɛrɛ ministre nin taara ministre o mɔgɔ ye Bamakɔ kɔnɔ yan u t'u nɔfɛ
numa mɔgɔ 30 ninnu minɛ aéroport la o ministre filaw o warimasabaw u ko t'u nɔfɛ u t'u bila quarantaine na. Docteur Saïd Baba Sila. Ayiwa Ustaz Jawara. Naam. An y'a dɔn sikasi t'a la. Fan dɔw bɛ yen nɔ wajibi de don anw b'an da tugu la. Kosɛbɛ. Fɛn min ye Aidara diasporaw tɔgɔ la. Kosɛbɛ. Hakɛ b'u bolo u ka siran nin ko in na n ko sɔn a ka ta sɛbɛ la. Nka ne bɛ kuma min fɔ n b'a fɔ diinɛ hukumu kɔnɔna na ko in fana an ja kana tigɛ fana o kɔni limaniya jɔn bɛɛ lajɛlen b'o fɔ k'a fɔ ko an ja kana tigɛ a bɛ fɔ o ma k'a fɔ paniki hakili la jamana marabagaw fana fɔ de fɔ parce que n'o fana kɛra fana o fana ye kow tiɲɛnen de ye an ye kumajɛbila dɔw kɛ silamɛya la k'a fɔ a dɔnna k'a fɔ nin ko ninnu a bɛ kɛ a ɲɔgɔnnaw kɛra o bana min kɛra ayiwa fɔlɔfɔlɔ min n'o dɔnna silamɛya tariko la n'o ye Taun Amwasi ye o kɛra komi hijira san 18 ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ni san 8 Umar tile ayiwa kisa in nana wele de nɔfɛ a laban na fɔ Umar bin Khattab radiyallahu anhu ko n bɛ taa ayiwa nin halisa in fɔra ɲɛna san'a ka fɔ ayiwa hakililaw ɲininkali kɛ o fɔnkɔɲɔgɔn dɔw ko an ka taa dɔw ko an kana taa komi a bɛ kɛ tiɲɛ sisan cogoya min na parce que sisan n'i y'a lajɛ domaine bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hali scientifique o i bɛ taa sɔrɔ ko in dalen b'a la k'a fɔ a gravité bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a kunbɛ cogo lahala dɔw bɛ yen u bɛ se ka ɲɔgɔn fɔnkɔɲɔgɔnya o la o san na maa min tora a la tariku la u b'a fɔ k'a fɔ ayiwa sahabaw ka waati la a bɛ taa fɔ maa 25 la maa 30 o y'a fɔ de a filanan fana maa si m'a fɔ k'a fɔ ayiwa misiri anw bɛ kuma ye silamɛw de ye diinɛ wɛrɛ maaw bɛ yen nɔ k'a fɔ ko misiri k'a protégelen de don k'a fɔ ko fiɲɛ bana tɛ dɔn yen nɔ o kuma in ma fɔ de a bɛ se ka don misiri kɔnɔ a bɛ se ka maa sɔrɔ misiri fana kɔnɔ fɛn min ye bana in kunbɛli ye ayiwa n'i ye diɲɛ jamanaw lajɛ ayiwa misiri dɔw bɛ yen olu fɔra k'a fɔ an ka nin kɛ an ka nin kɛ an ka nin kɛ mais i b'a ye jamana b'a ta ka bɛn u ka labɛn hakɛ ma a bɛ se ka kɛ dɔw faratila dɔw yɛrɛ fana ma farati n'o tɛ sisan filɛ sisan waati min na dɔw sera hakɛ min na n'o ye u b'a fɔ tubabukan na confinement maaw ka to so kɔnɔ yɛrɛ bon jamana dɔw bɛ yen nɔ ni ko nana se k'a fɔ olu ta ka kɛ o de la ayiwa adamadenw kɔni b'a fɔ o tuma na an ka sa de n'o tɛ ayiwa o kɔni o ye saya k'i ka choix d'i ma saya fila de parce que minnu bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ aw ka du kɔnɔ dun tɛ se ka sɔrɔ maa si fɛ yen nɔ min bɛ se ka maaw labalo hali 48 heures n'a fɔra k'a fɔ dɔgɔkun kelen k'i kana bɔ da fɛ o kɔrɔ k'a fɔ aw ka sa ayiwa n'a bɔra bana bɛ yen nɔ n'a tora a bɛ sa kungo kɔrɔ o tuma na jamanaw b'u ka mesures ta o de kɔnɔna na fɛn Aidara da magara misiri datugu min na a kɛra jamana dɔw la mais a tɛmɛna siraw fɛ hali Makan jamana ayiwa fɛn min ye misiri n'a bɔra Makan ni Madina misiriba fila la Haramayini Sharifayi u ye misiriw datugu san'u ka se o ma o kun ye seli waatiw ka limite ka surunya kosɛbɛ o kɔfɛ u nana ka misiriw datugu misiriw datugura ka da kun jumɛn kama sabu yen nɔ ayiwa fɛn min ye kɛnɛya maaw u ko plan min b'anw bolo labɛn min bɛ anw bolo ka bana in kunbɛn o ye jamama yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kalanyɔrɔw ni misiriw ni fɛn ninnu na an ka bɛɛ lajɛlen datugu o tumana fɛn min ye fɔtɔwa bɛ maa bolo diinɛmɔgɔw u taara ka se o ma ka lahala n'a fɛn yira o la o fana y'a fɔ k'a fɔ ko sira bɛ se ka di ko misiriw bɛ se ka datugu ayiwa Makan jamana la k'a sɔrɔ ka ko o ɲɛ a kɛra Kuwait fana ayiwa a nana jamanaw la o cogoya in na jamana dɔw y'a ye k'a fɔ misiriw u ka datugu o misiri caman a bɛ jamana caman na sisan komi jamana dɔw la fana o tumana olu ma taa o sira kan halisa o jamanaw bɛ yen o jamanaw bɛ yen nɔ minnu b'a datugu jamana kelen tɛ yen ayi taa Azi kɛ mais Azi jamana kelen tɛ taa Azi jamana kelen tɛ yen bi sisan Aidara parce que o de kama n bɛ k'a fɔ sisan voilà n bɛ k'a fɔ mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ ko minnu y'u bali an ka diinɛmɔgɔw Bamakɔ yan minnu y'u bali ka datugu ayi an bɛna se o yɔrɔ ma a fɔ an ka se o yɔrɔ ma parce que ko n'u taa sira de dɔn nin ko in na ne ka sina k'a fɔ jamana in nin y'a kɛ tan nɔ nin y'a kɛ nin cogoya in na fo an ka nin kɛ tan nɔ komi caman b'a fɔ sisan komi Faransi y'a kɛ tan nɔ fo an ka kɛ nin cogoya in na Faransi filɛ étape min na est ce que Mali la an b'o étape la an t'o la confinement de bɛ Faransi sisan mais mun de y'o yɛrɛ bolo est ce que sisan Mali la
an bɛ se k'a fɔ an ko introduire hali ni bana in donna Mali la confinement bɛ se ka kɛ yan bien sûr a tɛ se ka kɛ mun a tɛ se ka kɛ non mɔgɔw ka balo t'u bolo i tɛ maa sɔrɔ a tɛ se ka kɛ non a tɛ se ka kɛ Oustaz n'a kɛra kuma bɛ pas jaabi parce que voilà parce que o de kama ne bɛ k'a fɔ ne bɛ k'a fɔ parce que kow n'u nasiraw de don parce que k'a fɔ yan nɔ dɔrɔn e ko silamɛ jamanaw caman bɛ yen nɔ o misiri ta komi silamɛ jamanaw caman bɛ yen cogo min na o ye misiri ta voilà n'i taara Asie k'a daminɛ fɛn ninnu na Pakistan ni Inde ninnu na ka taa olu yɛrɛ silamɛ jamana baw de o misiri la tugu o ye mesiriw ta voilà mais jamana kelen bi tɛ ni ma datugu Oustaz ayi a bɛ yen nɔ kɛ misiriw datugura Indonesia ayi ma datugu misiriw ma datugu taa ye ɲini voilà taa ye ɲini parce que a bɛ s'aw ma anw yɛrɛ nin yɔrɔ kalama kosɛbɛ ayiwa ka tɛmɛ aw kan o la sisan o mesiri ninnu olu bɛ yen Mali la sisan n'a nana Mali la gouvernement ye mesiri dɔw ta dɔw bɛ yen nɔ o ma mɔgɔ bila diɲɛ jamana dɔw bɛ ka fɛn min kɛ misaliya la ka suguw datugu Mali ma o mesiri ta nka min b'a to k'a fɔ jama kana fara ɲɔgɔn kan o hakilinaw bila la fɛn min ye misiri batukɛyɔrɔw ta ye u ko k'a fɔ an ni diinɛmɔgɔw an n'olu k'a lajɛ o fana laɲiniw de b'a la koyi parce que jamana dɔw bɛ yen nɔ u sina ka desɔn bɔ ten nɔ k'a fɔ u bɛ se ka appliquer jamana dɔw y'a yira k'a fɔ n'an y'a bɔ yen a tɛ se ka appliquer o tuma an k'a to yen nɔ jamana dɔw y'a yira o tuma na ni an ni mɔgɔw y'a ta ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka appliquer Mali autorité y'o de ta k'a fɔ o tuma na u ni a nana fɛn na cogoya min na conseil de défense ye min bɔ u ni haut conseil ani imama ani fɛn min ye ayiwa église mɔgɔw u bɛ sigi o de kɛra premier ministre fɛ yen nɔ a fɔra k'a fɔ olu ka taa lajɛ o tuma olu ka taa lajɛ n'olu taara lajɛ situation bɛ cogoya min na k'a fɔ o tuma na ka misiriw datugu mesiri in na aw ko di ayiwa olu b'a lajɛ u ka faamuya n'u ka hakilina de komi u ye ayiwa diinɛ dɔnnibagaw ye u ye maliyɛnw ye cogoya min na o tuma na u b'a lajɛ u ka hakilina anw ka hakilina la misiri ka datugu a bɛ se ka kɛ anw ka hakilina la misiri kana datugu misiri ka to yen nɔ o tuma olu b'u ka hakilina de yira o kɔfɛ gouvernement kɔni a ka responsabilité b'a bolo mais sisan an bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ fɛn min ye diinɛmɔgɔw ye misiriw datugubaliya walima misiriw datuguli fɛn min ye bana kunbɛli fanfɛla ye k'o kɔrɔ ye k'a fɔ ko u mako tɛ bana kunbɛli la o fana tɛ kuma tiɲɛma ye o fɔra de olu de fɔ sisan k'a fɔ ayiwa anw b'a lajɛ fɛn jumɛn kɔnɔna na kami sigi n yɛrɛ ma kɛ dɔw ka jate la k'a fɔ misiri man ka datugu an dalen b'a la fɛn a ka kunbɛn jama yɔrɔw ayiwa o bɛ fɛgɛya cogoya min na mesiriw ka ta tɛgɛkoli ni fɛn ninnu na mais misiriw anw b'a fɛ o dayɛlɛlen ka to batukɛyɔrɔ de dɔn ayiwa duwawu yɔrɔ de dɔn hali duwawu bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen et puis information ni sensibilisation fana yɔrɔ de dɔn mun kosɔn mesiri tɔ ninnu fana bɛ appliquer cogoya min na ayiwa dɔw ka yeta ye nin o tuma na ni Mali ulamaw n'u ye nin hakilina ye k'a fɔ u ka yeta de filɛ nin ye u b'o responsabilité ta k'a fɔ anw ka yeta de filɛ nin bɛ se ka na dɔn donc diaspora fana diaspora ayiwa dɔrɔn b'o la e ka se ka revendiquer k'a fɔ a ka fɛn kɛ komi u bɛ fɛn wɛrɛ fɔ cogoya min na fɛn min ye sisan élection ko k'a fɔ k'a dabila mɔgɔ dɔ bɛ se ka wuli k'a fɔ o tuma na élection a ka jɔ u ka dɔrɔn o ye k'a lajɛ gouvernement bɛ se k'a fɔ ayi anw bolo c'est pas obligatoire a ka jɔ mais an bɛ mesure ta komi premier ministre y'a fɔ cogoya min na o tuma ko n bɛ taa o taabolo in de la o la sisan k'a fɔ aw k'a ɲini o bɛ se ka fɔ kɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ jagoya k'a ka kɛ. donc a bɛ komi Mali man ka ta wajibi ko Saudiya de y'a ka yɔrɔ datugu. ayi o man ka kɛ o man ka kɛ parce que Saudiya n'a ka mesure dɔw bɛ yen. jamana ka haraw fana tɛ kelen ye. mesure dɔw bɛ yen nɔ hali sɔsɔli yɛrɛ t'o la diinɛmɔgɔ tɛ sɔsɔli kɛ la mais i bɛ taa sɔrɔ jamana dɔw b'a ta jamana dɔw t'a ta filɛ ka confinement min filɛ nin ye sisan o bɛ Faransi yen nɔ anw ni jamana bɛɛ lajɛlen b'a lajɛ a ka fɛn kɔnɔna da scientifique olu bɛ se an ka état bɛ cogoya min na an ka laada bɛ cogoya min na o tuma an ka nin ta an ka nin ta i filɛ ka karantini min fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko n'u nana ministère olu y'u ka hakilina fɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu nana an k'u ta ka t'u bila yɔrɔ dɔ la e bɛ ka mesure minnu fɔ k'a fɔ u ka respecter k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ u tɛ se yɛrɛ. le problème Chérif Mohamed Chérif Aïdara est-ce que i dalen b'a la bi n'a fɔra ko maliyɛnw ka to so kɔnɔ tile 10 bɛɛ k'i ka balo san ka bila mais si tɛ bɔ kɛnɛ ma yala a bɛ se ka kɛ wa. c'est pas la bonne question. Ma question bon o de kan ka kɛ parce que sisan a bɛ se ka kɛ jamana dɔw y'o kɛ parce que fɛn min bɛ an ka diinɛ silamɛya fan bɛɛ o de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye je vais dire ça en français il b'a fɔ n ye pour traduire ça en bambara
pour comprendre les liens entre l'islam et le pouvoir, il faut dénider les NED. T'as formé Bamanakan. Arabie Saoudite, Royaume de l'Ouest, décision Minta. Ani Bahreïn, ni Abu Dhabi, ni Dubaï, ni Égypte. Ou ka relation ou ka ulama ou te. Ani ko kota bolo. Ni alla je Mali kono ya. Côte d'Ivoire, Burkina, pratiquement à bête à bolo clé. Mais il faut anga ulama ou fait que famu ni konina. C'est pas une question religieuse. Dinoko kumateni. C'est un problème purement scientifique. On est docteur Banana, habita Rojuna, habita Misiri là, habita l'hôpital de là. Aflabé. Non. Aflabé. Non. Oui. C'est-à-dire ni banana. Ibito ikaso kaseli. Mais na fora qui ta fora ke. Ita Misiri là. Aflabé. Mon va Aflabé. Non, il sait que ta Misiri là, ta fora ke. Non, non, attends. Misiri là. Non, il faut que je comprenne. Parce que à fora. Équilibre quand il fait nous. Non, équilibre Nina. Équilibre non, c'est obligatoire. Non, non, non. Parce que non, pas du tout. Quand faut dina ko faut ité Nina. Malobé non. Non. C'est pas une question de soi, c'est une question de survie de la nation. Non, non, non. C'est pas une question de soi. Mais la nation c'est quoi? C'est les hommes. C'est vous, c'est moi et tout le monde. Mais oui, mais c'est pas une question religieuse. Coronavirus a dit c'est un don, a dit Gossola don, a dit Alimou don. A dit qu'à Fridon. D'accord, donc même ça pour le problème avec Limanéa. Non, c'est qu'à voir avec Limanéa, n'est pas autant. Autant coronavirus il est fait minga kaki. Non, non, non. Voilà. Justement, non, non, non. Ce n'est pas une question. À fora parmi les mesures à prendre. Allez, Angleterre, non, non, non. Quand on a besoin de retourner à Kata, allez, aïe, 40%, là, il y a le soro. On a anticorps ou là. Oui, mais Hakilan côté. Voilà, au milieu, il y a une fana. C'est pas une discussion. Mais il y a une latin. Arabie Saoudite ni Mali. Oui. On est en train de nous. On a dit na ko ni fana ko we chukwa mo. Olu bolo yeno. Fana de dina sara bele ni. Ambe sa to wekele. Ayi. Mais maro te kelen yon. Non, maro côté. C'est olu ka jamana ko islam jamana de. Na fora. Jamana de un seul facteur. Un seul facteur. Justement, là c'est un seul facteur. Avec ce que banan ni gense. Misiri, c'est-à-dire responsabilité de mo na jamana ni kono. ODE ministère de la santé. C'est pas le ministère de l'affaires religieuses, hein. Ministère de la santé. Ni ministère de la santé qu'a fait quoi? Ayo blanc ni fléni. A combien de deni? Ni de kankake pour que ala yankisi. Na sorla. Misiri ni église. Abise ka gense orla. Mon de kankake. Attends. Parce que Abou fait menina 600. Maka ya datu. Madina ya datu. Ou ya ngari France. Ina ya datu. Fait me kera sokoma daina Irak. Ngo sistani afoka fuko mugulu kanata ziarake. Do wula ka fuko noko du ziaraka ukata ziarake. Fonyonko. Otipala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ya fo anye aqal fakar zakar. Tu comprends? Non. Fo akase anfe yam folo banaka to jamana kono folo ena ga datu akuma to remu ne ba fe ka min fo yoro ina parce que sisan o de ka mango ni ma fe de taboro famu ya be songa nyami bolo o jamana nunu o ka dina be ta sira mina ani fanga be ta sono o be mais o be ba ne sisan nya don ba ne kele o ku me to te kele yo o ku to remu o lu bolo yen fe sisan par exemple jamana mi ro yo mu ni ro ko tan no abana de ni ko ya be ke abana ensemble se ka fe manifestation te no fo ite no e be ka kuma mi fo yen no Arab Saoudite ka fo ministère ya fo akake ni choya ina ese kana sigira dola ka fo jamais atseka jamana choya te kelen o de mana 600 mali ministère 600 o le ko inta mais nous le ko dinamo au kodi dinamo bu tarifo
n'a so e bolo ka ya fam tuga na e ko ka fo manga dina mo nyini ka donc e bolo gouvernement ka décider ka box ministre ndatugu e ko de fora ay o yuka responsabilité mo ko de fora donc tant que gouvernement ma fa ka tatugu au dina mo ka fa ka tatugu ko de ni ay o te ni o est-ce que ministre ya tuit na seka ke fitna wala jama non ne kuma da minna ya fo sida ni ya fo ngira kuma da minna ni duwa ba ke bana din kana se jamana ma mo fo no ite to ni banga wana ni duwa ba ke ati se jamana ma i ba sura ma se maka ay mo fo ko duwa très bien non laisse-moi duwa fana se ka ke o ila duwa wala rayro aka jo yoro bien non duwa fana bi o duwa do ka changer ambo fana don aka jo yoro bien non aka jo yoro bien ambo fana don avant alors maintenant il faut faire faux parce que le logiciel commence à se dans ma tête. D'accord. Et alors ni doit ou de donc à tu sais romu mo fo ne bena ça non na for assistant un problème scientifique à contacter to les béquets abi sinwa bla minute wamna abi sila kemina marka kemina wamna ani abi fura kemina wamna obe to ka kele so solito là n'est-ce pas na for du mo bi dala je yormina obi sansi yiriwa ni mo kelen sora la be ka soro mun de kan ka kɛ n'a fɔra jamana fɛn o fɛn Mali kɔnɔna na Niger y'a ta sɔrɔ Burkina y'a ta sɔrɔ Algérie y'a ta sɔrɔ Mauritanie y'a ta sɔrɔ Sénégal y'a ta sɔrɔ olu sɔnna misiri de kɔnɔ wa mais non an tɛ se ka fɔ sɔrɔ misiri de kɔnɔ mais ne bɛ se ka fɛn fila min fɔ mot min bɔra ka na di Burkina c'est un prêtre. Bon, janvier, je vais finir. Faut migrer Sénégal. Non, Sila, il faut qu'on écoute. Rapidement, pour que les gens comprennent. Non, on n'est pas là pour recevoir des leçons théologiques. On est là pour que les gens nous comprennent. D'accord? Alors, au Sénégal, à Sarlatoli, Mouna a dit Sénégal, mon magal de Keratouba. Non, attends, janvier, mon rôle de la Keratouba. Oui, non, mais laisse-moi finir. Bien sûr qu'on va à cause de virus. Mon nana Ubora, Kabo, Italie, Kana. Mon mounou yera, 15 personnes mouyera Kafoko, Aboula, Mouboué Tartoutouare. Donc, Jamal Bidala de Yoro, Hana Keradina Kore, Abseka Jense. Non, now you don't. Kafo Abseka Kore. Mesure mi fora, ministère de Santé Polo. Pourquoi Autota? Attendez que tu fais mes niveaux mal. N'a from si la même. Ka faut que e kanata misilima ka mas ka sababu ke ibisa ka ni brand ni soroye. Ou ebisa ka brand ni diye ni bora ibisa ka table ka so. L'impact psychologique nta fo de Bamanakana. Je ne sais pas si Moussa m'a compris. Alors donc c'est l'impact là. Au débat que si la me font non mi to adama hakila quoi. Abi Jantou, ministère de Santé et Famille Fort. Nous, notre position est celle-là. Les mosquées peuvent rester ouvertes permanemment. Ils peuvent également fermer. Mais quand tu dis à un musulman, les mosquées sont fermées à cause de ça. Il ne faut pas que mosquées drogue à d'autres. Na tugra fana, mon mibisika fenfo ouloubé. Ils n'ont qu'à sensibiliser les gens pour que mon ya famu, qu'à faut commune d'eau. Faut qu'un femme soit là, qu'un comportement soit aille à la déléguée à Kankissé. C'est ça notre position. Amba ke to yini ke docteur ani professeur ni Aidara ande ba jakulu mun be be dinay ulu fe teriya la agence Al Haramain Al Sharifain ambe ji doni mi ka sori ka do anga studio ko nana inshallah. Docteur Isme ka fait le fort. Ne kuma fika min nin ko ninnu ni a nana adamaden sababu olu bɛ yen maaw b'a ta ka bɛn u ka labɛn ma jamanaw tɛ kelen y'an filɛ bi cogoya min na ayiwa fɛn min ye diinɛ fana ka ayiwa sababu ye maaw fana b'a ta ka bɛn u ka labɛn ma hali u ka limaneya a tɛ kelen dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ se k'a fɔ ne ka limaneya hali n'a fɔra k'a fɔ bana in bɛ na a bɛ mɔgɔw sɔrɔ ne mako t'a la n bɛ taa n'a ye n sɔrɔ a banna ni n sara a banna o bɛ se ka kɛ dɔ ta ye voilà. Voilà, dernière degré mana se yɔrɔ. Voilà, o y'a ka limaniya fanfɛla de. O comme o diɲɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ minnu dalen tɛ nin ko in yɛrɛ la k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ye fu de ye u dalen tɛ ala ko yɛrɛ mɛ u dalen tɛ nin ko in yɛrɛ la o fana mɔgɔw bɛ yen. O tuma na sisan fɛn min ye misiriko fanfɛla ye an y'a fɔ k'a fɔ a kɛra jamanaw la
ayiwa jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu ka ko bɛ sinsin diinɛ ko kan diinɛmɔgɔw sigira ko gɛlɛya bɛ cogoya min na a y'a yɛlɛnna cogoya min misiri bɛ se ka datugu o jamanaw bɛ yen jamana dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ma diinɛmɔgɔw yɛrɛ ɲininka kerecɛnw tɛ silamɛw tɛ u taara ka t'u datugu jamana dɔw bɛ yen nɔ olu ye diinɛmɔgɔw ɲininka u ye hakilina wɛrɛ fɔ u ɲɛna u tɛmɛna o sira fɛ sisan ne yɛrɛ bɛ tɔn min na n'o ye Union des Oulémas d'Afrique n'u ka déclaration bɔ parce que comme olu bɛ Afrique subsaharienne de présenté mɔgɔw y'u ka hakilina fɔ ka bɔ jamanaw la u ko ni ko sera ka gɛlɛya k'a fɔ ko misiriw ka datugu k'a bɛ se ka datugu mais o kɔfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen na o tuma na mɔgɔw bɛ ko lajɛ ka bɛn u ka lahalaw de ma sisan an filɛ Mali kɔnɔ ayiwa gouvernement ye sira min ta k'a fɔ fɛn min ye batukɛyɔrɔw o tuma na diinɛmɔgɔw o ka gɛrɛ olu la u y'a fɔ ni hakilina min ye olu yɛrɛ b'o dɔn laɲini ye mun sɔn ko bɛ ɲɛ cogo min na n'o tɛ o don bɛɛ lajɛlen na président bɛ se ka décret bɔ o tuma na a ɲana u bolo a ma ɲɛ u bolo o bɛ kɛ komi ko caman yɛrɛ décret taara ma a ma ɲininka yɛrɛ a laban na ko taara dafiri ye bon sisan u y'a laɲini k'a fɔ sisan o caman Mali ka problème e ɲɛ t'o la de Mali ka problème kabini a daminɛ na voilà caman siɲɛ na pandémie parce que gouvernement y'a ye k'a fɔ nin ko Ebola ni coronavirus ni gouvernement y'a ye Mali gouvernement y'a ye o ye Mali gouvernement u ka choix de n'u ka fɛ yen k'a fɔ sisan ani diinɛmɔgɔw anw k'a lajɛ peut-être secteur wɛrɛw bɛ yen nɔ u bɛ se k'a fɔ an n'olu fana ka lajɛ n'o ye suguko ni fɛn ninnu ye n'u ko u k'a lajɛ ni ci nana olu ma o tuma olu fana b'a lajɛ k'a fɔ anw ka hakilina ye nin de ye o tuma fɛn min ye haut conseil o de bɛ silamɛw représenté olu ka ayiwa jɛkulu fana kɔnɔna na o ye ulamaw ye ayiwa u sigira k'a fɔ nin ko an k'a lajɛ u bɔra ni hakilina min ye sini u b'o de haut conseil ma k'a fɔ anw ka hakilina de filɛ nin ye o fana bɛ di gouvernement o tuma ko bɛ gouvernement bolo o tuma ko bɛ taa nin taa cogo in de la mais k'a fɔ e ka aw y'a di gouvernement ma parce que an bɔra ko sini a bɛ se gouvernement ma a ma di gouvernement ma mais aw min filɛ nin ye olu b'u ka hakilina de jira sani u ka ko bɛ taa taabolo min na parce que k'a fɔ sisan e yɛrɛ bɛ ka ko min fɔ hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko scientifique de don aw ka jamanaw jɔjɔlen bɛ cogoya min na jamana wɛrɛw ayiwa ni kow bɛ kɛ a bɛ taa ni a siraw de e mais k'a fɔ mɔgɔ kelen ka wuli dɔrɔn k'a fɔ nin ko in hali ulamaw yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ ne jɔyɔrɔ bɛ ne la ne b'a fɔ k'a fɔ wa misiri ka datugu mais jama ko k'a fɔ a kana datugu ou bien ne k'a fɔ k'a fɔ non misiri ka datugu o tuma an bɛ t'o sira de fɛ olu b'u ka hakilina fɔ k'a yira a y'a ɲininka anw ka hakilina de filɛ nin ye donc c'est fini o tuma o kɔni ko b'a normal de donc ne y'a faamu aw t'a fɔ misiri ka datugu mais aw b'aw hakilina de yira ayi a bɛ se ka kɛ o kɔnɔna na o duuru kɔni t'a fɔ misiri ka datugu dɛ mais u b'a fɛ ka fɛn min fɔ o hakilina de ye nin ye donc u b'a fɔ gouvernement ma gouvernement ka décision ta Gouvernement y'a ɲininka aw ka jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛn gouvernement ka datugu aw b'a hakilina de yira wa ou bien aw b'a fɛ a ka datugu ou bien na mɔgɔ sara tuma min na aw b'a datugu ayi o kɔni hakilina min bɛ anw bolo gouvernement bolo olu b'o de fɔ k'a fɔ ayiwa gouvernement i y'anw bonya k'an ɲininka nin ko in na a bɛ kɛ cogoya jumɛn ayiwa nin yɔrɔ in na anw b'a fɛ nin ka kɛ nin yɔrɔ in na anw b'a fɛ nin ka nin yɔrɔ in na anw b'a fɛ nin ka kɛ o tuma na o b'a di gouvernement o de y'u ka baara ye o ko bɛ t'o sira in de fɛ ayiwa komi waati kɔni banna kosɛbɛ ko in misiri datugu in o nana k'o de n'o tɛ misiri caman bɛ yen nɔ o tuma na k'a fɔ aw ka jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛn ye misiri in na a bɛ dɛmɛ jumɛn kɛ a la o tuma o fɛn ninnu yɛrɛ an tɛ sera k'olu yɛrɛ fana kɛ mɔgɔw ka sina ka taa dɔn ayiwa misiri ko yɛrɛ e tun bɛ ka kuma aéroport kɔ ayiwa sugu kɔ e tun bɛ ka kuma élection kan e tun bɛ ka kuma ayiwa fɛn min y'an dɔnnen bɛ ɲɔgɔn na sotaramaw ni bisu ni fɛn a caman de bɛ yen nɔ o mako bɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dɛmɛ o tuma na o ko ninnu o bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ maa kana taa dɔn k'a fɔ ayiwa misiri datugu c'est l'impact psychologique psychologique in yɛrɛ mɔgɔ bɛ nɔrɔ o de la k'a fɔ misiriw kana datugu minnu b'a fɛ a ka datugu dɛ ne de ka avis fɔ yan nɔ dɛ minnu b'a fɛ a kana datugu olu bɛ nɔrɔ o yɛrɛ de la parce que misiri de kan ka kɛ yɔrɔ ye mɔgɔw ka sɛmɛ o la ni information min bɛ tɛmɛ a ka tɛmɛ o sira fɛ o tuma na o tigiw mɔgɔ la b'o sinsin o yɛrɛ de kan e b'a fɛ k'a fɔ min sababu min b'a to ko k'a datugu de mɔgɔ min b'a fɛ a kana datugu ale ka sinsin yɔrɔ ye o yɛrɛ de ni kuma na gɛlɛya cogo o cogo o tuma misiri ka to yen nɔ min b'ale sɔrɔ ale b'a ka ko minɛ misiri la a b'a ta misiri la a b'a lase misiri fana ayiwa waati banna Cherif Mohamed Cherif i ka kuma laban ye jumɛn ye yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ne b'a fɛ ka fɛn min fɔ an ka télévision lamɛnbagaw fɛn min don scientifique ko de don docteur bi professeur bi tɔgɔ fɔ yan a bɛ kafiri minɛ a bɛ silamɛ minɛ a fɔra ko fo a ka jɛnsi cogo ni mɔgɔ bɛ da lajɛ misiri dun tɛ fɛn wɛrɛ ye église tɛ fɛn wɛrɛ ye temple tɛ fɛn wɛrɛ ye mɔgɔw bɛɛ bɛ da lajɛ k'a sali donc n'o bɛ kɛ ka kɛ
tɔɔrɔ ye ala y'an kisi kan tanga u kan ka décision ta kabini saya ma se an ma parce que ni ala deli b'a kɛ k'a fɔ ko coronavirus tɛ jamana ma an ka ala deli man bɔ ni makantaw ni jamanataw ye a tɛ se Rome mais ala deli fana de bɛ fɛn bɛɛ sanse an sɔnna ma ala fana deli bi minɛ fan bɛɛ ni ko sugu nin kɛra a kɛra siɲɛ kota 4 hayya sala u y'a yɛlɛma k'a fɔ sallu ala biyutikum fi buyutikum alors donc n'o de don ni ala bi fan bɛɛ n'o b'an kisi n'u y'u ta kɛ ne b'a dɔn fasay gouvernement sera obligé ka décision ta ni élection de bɛ bɔ a la k'a bɔ a la mɔgɔw bɛ taa fɛn san tile kontan 5 3 semaines ka provision kɛ gouvernement ka jɔyɔrɔ de nin ye mais tant que olu m'u kan bɔ gouvernement ba u t'a kɛ parce que olu yɛrɛ ka intérêt ye fɛn min ye u kana fɔ alors ko u kana jagoya ka élection ni boloda donc ala ye hakili ɲuman d'an ma amina rabbi ka fɛn nin kunbɛn ni sɔbɛ ye bɛɛ y'a faamu k'a fɔ ko bɛɛ kelen kelen bɛ ale ustaz ulama professeur journaliste an bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ ko nin na inchallah o de ka kuma merci beaucoup professeur Sonkolo Daw i ka kuma laban jumɛn wa y'a fɔ cogo min na ne kɔni ninnu ka an bɛ yanni i ka kuma laban an bɛ donni minɛ ko bi ka foyi ma ye Mali kɔnɔ fɔlɔ wa ka foyi ma ye Mali kɔnɔ mɔgɔ 100 ni kɔ de testera a bɛɛ kɛra négatif ça veut dire que bana ma ye o si la mais hali ni bana t'i la n'i yɛrɛ sigara dɔrɔn ka taa est ce que o yɔrɔ b'aw bolo bi mɔgɔ min bɛ se ka taa yɛrɛ lajɛ dɔrɔn n'a sɔrɔ a bana bien ka taa ne ka kuma daminɛ ne y'a fɔ ni mɔgɔ sigara yɛlɛ i ka to yen nɔ non ka sɔrɔ sɔgɔsɔgɔ t'i la kunkolodimi t'i la foyi o t'a la ayiwa bisimila o t'a la mɔgɔ min bɛ tester ni taamasiyɛn b'i la a bɛ tester ni taamasiyɛn t'i la i tɛ tester alhamdulillah o moyen t'an bolo o moyen tɛ jamana si bolo ka bɛɛ tester n'a taamasiyɛn yera la i bɛ tester n'a taamasiyɛn ma yera i t'i tester mais professeur ministre ye kuma dɔ fɔ o don an tun bɛ primature la ko li 15 dɔrɔn de bɛ yan mɔgɔw ka banabagatɔw ni a yera yɔrɔ min na banabagatɔw kan ka da di min kan n'u bɛ fiɲɛ d'u ma o 15 dɔrɔn de bɛ yan o tɛ bala o kuma ye est ce que i m'a kuma i y'a bɛɛ mɛn sɔn bɛ n bolo yɛrɛ i m'a kuma bɛɛ mɛn i m'a kuma bɛɛ mɛn ayiwa bisimila depuis bana in daminɛna ka sɔrɔ a ma se an kɛrɛfɛ dugu la ministre ko an bɛɛ ka wuli ka jɔ an sen kan ministre y'a fɔ directeur d'hôpital bɛɛ ko bɛɛ ka place labɛn ni ko in ko mɔgɔ t'a dan dɔn a yɛrɛ ɲumanna ko personne n'a une vision de cette épidémie bɛɛ ka wuli dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kɔnɔ a ye directeur bɛɛ wuli ka taa ka bureau kɔnɔ jaagoya a bɛ place de créer a ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ni ka dɔ yera ka lada n'a fɔra ko tan ni dɔ de yira u ye li min bɛ se ka kɛ Bamakɔ sa a bɛ se ka i n'a fɔ Pongi sisan mɔgɔ 7 bɛ se ka recevoir Pongi dans les bonnes conditions Pongi n'a bonya bɛɛ a banabagatɔ tɛ taa service wɛrɛ la a tɛ taa service wɛrɛ la n ko a bɛ koron yɔrɔ wɛrɛ de ani bana wɛrɛ tɛ don ɲɔgɔn na di 7 la France a kɛ 5000 li 7 bɛɛ Pongi bi na ni bana yera mɔgɔ se ka o jigi da min kan ka taa lada ye o ka se ka furakɛ n'i taara hôpital dermatologique li tan bɛ yen mɔgɔ se k'i jigi da min kan n'i taara hôpital du Mali li 20 bɛ sɔrɔ yen mɔgɔ se k'i jigi da min kan ministre ye min fɔ fana ko ka labɛn kɛ tuguni pour que n'a ka tɛmɛna o kan mɔgɔ jigi ka se ka fa donc hôpital du Mali bɛ se ka taa fo li 100 kɔ Pongi fana dabara bɛ ka tigɛ service kɔrɔ dɔ bɛ jɔ la o fana ka se ka réquisitionner a bɛ se ka taa fo li 100 kɔ donc a b'a hakili latigɛ o yɔrɔ nin na sur place ala k'an kisi faransi ta ɲɔgɔnna ma a ka déborder ani banabagatɔ kɛra 400 500 li ninnu ko fɔra ten peut-être i ma ministre ka kuma faamu nin ye sur place mais extensive ok voilà faamuna docteur Saïd Baba Cissé i ka sila i ka kuma laban ye Jawara kuma laban min bɛ yen an filɛ sigi min na an kɔni bɛ dugawu kɛ inchallah halisa ala ka ko in nɔgɔya diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ amina rabbi komi maa caman bɛ k'o fɔ cogoya min na adamadenw kɔni b'u ka fɛɛrɛ kɛ kosɛbɛ ne bɛ min ɲɛsin jamanadenw ma nin yɔrɔ in na ko in an k'a ta sɛbɛ la nka an ja kana wuli surtout maa min ni limaniya dɔ bɛ yen ja kana wuli ja kana wuli o kɔrɔ ja kana wuli ayiwa sabu fɛn min bɛ yen nɔ a bɛ lajɛ ji ɲɛma jɔlen na nin ko min filɛ nin ye nin ko in sɛnsɛnnen de don
a bɛ se ka kɛ a b'a kunbɛn an b'o fɛɛrɛw ta nka n'a kɛra ayiwa bana kibaruya fɔra ka ban k'a fɔ komi nin ye diɲɛ wuli de ye n ka n ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila ka fɛn bɛɛ lajɛlen kari o de ye jawuli ye k'i jigilatigɛ ka kɛ komi limaniya yɛrɛ jɔyɔrɔ t'a la o tuma na an ja kana wuli nka fɛn an ka ta ni sɛbɛ ye ayiwa ni maa min diinɛ kɔni a b'i bolo diinɛ ka taa sɛbɛ o b'i jija o la duwawu b'o la ala ko fo b'o la diinɛ y'an bila sira minnu na sɛnɛ ni fɛn ninnu na nin ko in yɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen sinsin ayiwa fɛn min ye maa minnu ye a dɔnnibagaw ye ayiwa porofesɛri ni u ka jɛkulu o mana fɛn min fɔ an ka se k'a kɛ an seko damayira la u b'a fɔ o cogoya in dɔrɔn parce que olu yɛrɛ bɛ fɛn dɔ fɔ k'a fɔ de ka ɲi mais a se tɛ olu yɛrɛ ye a se tɛ jamana yɛrɛ ye hali diɲɛ jamanabaw yɛrɛ a bɛ se ka kɛ a se t'olu ye hali n'a sɔrɔ ni o ta kɛ o tuma an k'olu labato ka u dɛmɛ a bɛ kɛ cogoya min na ka bɛn an ka jɔyɔrɔw ma o tuma ne bɛ o kuma in ayiwa n b'o de fɔ fɛn fɛn bɛ a la mɔgɔw k'a lajɛ a ka kɛ hakilisigi ani ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna na o de b'a to ko ninnu ni ala sɔnna an bɛ se ka sira sɔrɔ a la ayiwa virusi corona ala sɔnna a bɛ ban a bɛ kɛ histoire de ye anw dalen b'o la a bɛ lahala min don o ko wɛrɛ n'o tɛ an dalen b'a la k'a fɔ nin tɛ diɲɛ wuli amina rabi amina rabi ayiwa an bɛ foli lase an ka invité ma min ye docteur Said Baba Sila fo ka taa se Sunkalo Ndaw ani Mohamed Serif Aidara an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen caméraman fana bɛ yan kuma fo ka taa se Batoma Jara ma Ibrahim Jawara de ye jɛmukan in ɲɛmaayaw aw ye ni ala ma basi kɛ sini su ka daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 22 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 23 mana tɛmɛ miniti 30 ye segin bɛ kɛ ni jɛmukan kelen in kan aw tulo garisɛgɛ bana de ma haza wa salamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh